Nyo mayroon din kuryente? Oo, pag ganito may kuryente, may ground. Hindi tayo malalason nito? Hindi. Hindi yun makalason. Pero moderate lang daw. Kaya para sa ibon ramang good eh. Parang tisa nga eh. Ito oh. Masarap siya, che. Hindi naman siya nakakalason. Ano lang siya, parang hindi daw siya ano. Yeah. Di man eh, orange good ay, brown man yan. Hindi, yung kwintas. Ah! GPS. Yan, nga kanero. What is the purpose? GPS. GPS? No? Ano yan, yung ano niya, yung ID. May number niyan, number. Aber die anderen haben das nicht, nur die. Ja, aber die hatte den in die Ohren. Ja, Aber bei das andere Rasse. Ja, ach so. Ja. Na nakarehistro mangguda sa government. Good. Oh, wenn sie dann per, ano siguro yan, meron sila ibang may-ari ba? Ah, gano'n. Hindi. Sa mga baka, ganun din yan. No, for GPS, no. No. Yun, pig-arguhan yung mga, kung ano ba daw yung kwintas ng ano eh. Yung mga kanero, mga sheep. Sheep ba siya? Sheep, kanero, o sapo. Yeah.